हाय पिले माने बर्तमान आम पंचम श्रेणी गणित मेला पाठ 6 दुग्ध उत्पादन केन्द्र ए विषयटी बर्तमान पढ़ा। चलते आगू जावा। यह विषयटी पढ़ार मुख्य उद्देश्य होछि आमे मिश्रण पढ़ीचे, गुणन पढ़ीचे, आमे मिश्रण पढ़ीचे, फेड़न पढ़ीचे, तापर आसला गुणन। ये गुणन जिनसटी को मिश्रण एक अन्य रूप होछि गुणन हला। एटा मन रखि था। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्लस द अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्लस इज equal to multiplication चलो आगो देखिए। पाठ 6 दुग्ध उत्पादन केन्द्र हला। एबे सुधा आमे गुणन संबंधी अनेक तथ्य जानिछु। आमे दुईटी संख्यार किपरि गुणन करिबा ताहा मध्ये शिखिछु एवं एही पाठ मध्ये गुणन करिवार विभिन्न उपाय सब आमे शिखिबा बा जानिबा। आस चिंता करिबा। दिया जायथा आकृति गुडी 1 रु 24 पर्यंत मध्य संख्या को बुझाए। ए जो दीटा जो आकृति देछि एटा हो गोटे चतुर्भुज, एटा गोटे गोलाकार, एटा हो त्रिभुज, एटा हो चतुर्भुज किंतु एटा को अलगा कहती, एटा को रंबस कहती है। एटा को पंचभुज, एटा भी गोटे चतुर्भुज ये हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12टा बाहु तार अच्छी। ये भी गोटे प्रकार चतुर्भुज। एमती करके एमती बहुत चतुर्भुज बा त्रिभुज बा रंबस बा वर्गचित्र देछि। तेणु से सब जिनसर गुणफल को याकू गुण कले या बुझाए बोली से कही है। तो आम यू जिनस तो परिलक्षित भाव देखिले। नेक्स्ट 2 नंबर को जावा। से देखिए 100 पाखापाखि एक उत्पादन पाइबापी 2 5 3 रु को उपयुक्त करी स्थान रे तुमर जुक्ति को श्रेणी उपस्थापन कर। से कही 100 पाखापाखि गोटे उत्पादन 100 पाखापाखि माने पाखापाखि 100 हो 2 5 3 को व्यवहार करके गोटे गुणन करवा जहाँफल कि 100 हो 100 पाखापाखि हो 100 पाखापाखि माने सबुठ बड़ संख्या तो मैंने देखिए यहाँ 100 पाखापाखि हो 100 रु बड़ हो कि 100 पाखापाखि हो। ये आम देखा धन्य 5 3 नवा ये 2 नवा 2 नेले 2 2 गुणे 6 ये 6 ये 2 5 10 106 100 पाखापाखि होगा। आ गोटे नवा 25 3 ये 25 3 25 3 75 ये 100 बहुत दूर रही है। तापर नवा 23 5 गुणन 5 3 15 5 रखना 5 रखना 1 5 गुणे 10 1 11 115 106 बड़ हो जाऊँगी 100 पाखापाखि तथापि रोचे है। तापर 35 2 गुणे 70 होची ना 25 3 75 है। यही सब जिनस पाखापाखि संख्या जमान हूँ यहाँ 53 गुणन 2 समान 106 है। नेक्स्ट को जावा। गोटे क्षीर दुकान रे घोल दही पैकेट निम्न प्रकार दि जाइए। प्रत्येक थाकरे केते पैकेट सब अच्छी तुम्हें गोटे उदाहरण कर देख 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 ତାମାନେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଏଇଟା 12ଟା ଅଛି। 12ଟା କେତେ ଧାଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା କେତେ ଧାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖିବା। 1 2 3 4 5 ଧାଡ଼ି ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଠି 12 ଗୁଣନ 5 12 5 60 ହେଲା। ଏଇ ସେ 30 କାହିଁ କରିଛି 30 କରିଛି କାରଣ 1 2 3 12ଟା ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ 10ଟା ଅଛି। 10 ଏଇ ଯୋଡ଼ା ହେଲେ 10ଟା କେତେଟା ଯୋଡ଼ା ଅଛି 1 2 3 4 5 6ଟା ଯୋଡ଼ା ଅଛି। 10 ଗୁଣନ 6 ସମାନେ 60 ହେଲା। ଏମିତି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଏମିତି ଅଛି 12ଟା, ଏମିତି ଅଛି 5ଟା, ଆଉ ଏମିତି ଅଛି 12ଟା ହେଲା। 12ଟା ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା। 1 2 3 1 2 3 4 5 ତାମାନେ 3 ଗୁଣନ 5 3 5 15 ଟୋଟାଲ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ 15 ଅଛି। ମାନେ କେତେ ଲାଇନ୍ ଅଛି 1 2 3 4 15 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 60 ଏଇଟା 15 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 60 ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ତାମାନେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଅଛି 10ଟା ଅଛି। କେତେ ଧାଡ଼ି ଅଛି 1 2 3 4 5 ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଏଇଠୁ ଏତିକ ହେଉଛି 5 ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଏଇଠୁ ଅଛି 10 ହେଲା। ତାମାନେ 10 5 ଏଇ ଟୋଟାଲ ତାମାନେ କେତେଟା ଅଛି ଏଠି 10 ଅଛି। 10 10 10 10 1 2 3 4 5 ହେଲା। ଇଏ ବି 10 ଅଛି, ଇଏ ବି 10 ଅଛି, ଇଏ ବି 10 ଅଛି, ଇଏ ବି 10 ଅଛି, ଇଏ ବି 10 ଅଛି ହେଲା। ତାମାନେ କେତେ ହେଲା ସବୁ ଯାକ 1 10 ଗୁଣନ 1 2 3 4 5 6ଟା ସାମନେ ଟୋଟାଲ 60ଟା ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟା କେତିକି ହେବ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ଧାଡ଼ି ଅଛି 1 2 3 4 5 ଧାଡ଼ି ଟୋଟାଲ 5 ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ଟା ତାମାନେ ଅଛି। ତାମାନେ 5 ଧାଡ଼ି 12ଟା ତାମାନେ 12 ଗୁଣନ 5 12 5 ସେଇ 60 ହେଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସେ ଦେଇଛି ମୁଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସେ କହୁଛି ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ନୁହଁ ହେଲା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ଦିଅ। ମୁଁ 8 ଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ଗଲା। ମୁଁ 4ର ଗୁଣିତକ ନୁହେଁ। 4ର ଗୁଣିତକ ନୁହେଁ ଗୁଣିତକ। ହଁ ଏଇଠି ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ ଗୁଣଫଳ ଏରା ସବୁ ଯାକ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଦେଖ ନା ମୁଁ ସପୋଜ କହୁଛି 5 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 20 ହେଲା। 20ଟା ହେଉଛି ଗୁଣଫଳ। 5 ହେଉଛି 4 ହେଉଛି ଗୁଣିତକ ହେଲା।
से कही मु 4 गुणितक नुहे ताने 12टा हूँ 4 गुणितक ताने ये 11 कौ संख्या देखा 11 13 15 17 बुझीपाल एमती बहुत संख्या 4 गुणितक नुहे बाहर है मुझे संख्या कही बाकी तक तुम संख्या देख मु 9 गुणितक 9 द्वारा मु विभाज्य हो पार्थी 9 द्वारा विभाज्य होती 9 को पुणी के मकईदेव 9 के 9 आम 2 अंक विशिष्ट संख्या कही 9 के 9 9 दुगुणे 18 है मुझे रंग टी बदल दूची 9 दुगुणे 18 9 तिरिकी 27 ठीक सेमती अन्य संख्या बाहर कर मु एक अजुग्म संख्या अटे अजुग्म संख्या क्या कहुए जो संख्या 2 द्वारा विभाज्य नुहे मु एक अजुग्म संख्या अटे 2 ठारू से 2 अंक विशिष्ट संख्या कही अजुग्म संख्या माने जार एकक घरे 3 5 7 9 एगुरा संख्या थी से अजुग्म संख्या देखीदब तमें 3 ये गोटे अजुग्म संख्या ये गोटे अजुग्म संख्या तापर 15 गोटे अजुग्म संख्या 17 गोटे अजुग्म संख्या 21 गोटे अजुग्म संख्या 23 गोटे अजुग्म संख्या 25 गोटे अजुग्म संख्या 27 गोटे अजुग्म संख्या 31 गोटे अजुग्म संख्या 33 गोटे अजुग्म संख्या एमती बहुत संख्या बाहर है तापर मु 11 गुणितक नुहे माने 11 द्वारा जोटा विभाज्य हो पारुथिबो ताने 11 द्वारा विभाज्य हो पारुथिबो से संख्या को छाड़ीदेले बाकी तक 11 गुणितक नुहे 11 के 11 आ गोटे कलर नहीं जावा ये धन 11 आम देखिले 11 के 11 तो माने हेनी 11 दुगुणे 22 11 दुगुणे 22 माने 12 13 14 15 16 एरा सबू 11 गुणितक नुह है बा 2 3 4 5 6 7 8 2 अंक विशिष्ट सी कही ताने आम 23 24 11 दुगुणे 22 11 तिरिकी 33 11 चौक 44 11 पंचा 55 11 16 66 11 सब 11 द्वारा 11 गुणितक किंतु एगुरा 11 द्वारा विभाज्य हो पार अन्य माने 11 द्वारा विभाज्य हो पारे नहीं है मु 50 ठारू सान 2 अंक विशिष्ट संख्या 50 कौटी देखा ये 50 ठारू सान ये जो सब संख्या गुरा 49 48 47 46 36 26 25 है 24 यही सब जिनस संख्या मोर एकक घर अंक दशक घर अंक मध्य पार्थक्य 1 थाए 6टा एगुरा सब लिभे दबा तापर देखा मोर एकक घर अंक दशक घर अंक ठारू पार्थक्य होची 1 एकक घर अंक किए से 2 दशक घर अंक संख्या 1 2 रु 1 गले 1 ताने यही संख्या 12 है तापर आसीज केते 23 तापर आसीबो 34 तापर आसीबो 45 तापर 56 67 76 तापर 78 तापर 8 9 89 है ठीक सेमती नेक्स्ट को जीवा निज भाई संख्या तैयारी कर से कही 5 नंबर दत्त संख्या मध्य जेकोसी 2टी संख्या बा गोटे गाणितिक प्रक्रिया को बाछ और 0 रु 20 मध्य संख्या गठन करने को चेष्टा कर उदाहरण स्वरूप 2 को नहीं 4 और 2 भाव गठन कर ठीक सेमती तुम्हें आउ सब संख्या किपर गढ़ तुम्हें क्यों सब संख्या गठन कर पारिल नहीं 3टी संख्या व्यवहार कर संख्या गुड़िक गठन करने संभव हो कि आवश्यक स्थले तुम्हें 2टी गाणितिक प्रक्रिया व्यवहार कर 0 ठारू 20 मध्य केउं सब संख्या तुम्हें एकाधिक उपाय व्यवहार कर पारिछ। एठी से कहिछि जे
दत्त संख्या मध्य ताने ये जो संख्या गुरा देछि हला दत्त संख्या मध्य जेकोसी दुईटी संख्या ओ गोटे गाणितिक प्रक्रिया माने एगुरा हूँ मिश्रण बा फेड़न बा गुणन कि हरण गोटे गाणितिक प्रक्रिया को बाछिब 0 और 20 मध्य समस्त संख्या गठन करने को चेष्टा कर सपोज धन्य आम 100 नवा 100 नवा हरण ये हरण संख्याटा नवा 100 को 25 रे हरण कले 25 चौक 100 4 हेब गाणितिक संख्या 0 ରୁ 20 भितर रोचे ठीक हो तापरे से कही 2 गुणन 5 गुणन नवा यहाँ गुणन हेले 2 5 10 ये 2 5 ठीक सेमती एमती से कहूँ परस्पर मध्य संख्या नब गुणन नब मिश्रण नब फेड़न नब हरण नब जहाँकि 0 ଠାରୁ 20 मध्य संख्या गुड़ाक होगा जीवा नेक्स्ट को जीवा गुणन रे संख्या गुड़िकर क्रम निहार रंजन बेहेरा एक क्षीर प्रक्रियाकरण केन्द्र चलाती से निम्नलिखित उपाय घोल दही पैकेट गुड़िक सजाड़ी रखिंट प्रत्येक स्थल में पैकेट संख्या केते कह एवं तुम्हें केउं प्रकार संरचना रक्षा करुच श्रेणी आलोचना कर देख ये कटा जावा ये 1 2 3 तीनोटी अच्छी ये तीनोटी अच्छी धाड़ी केतोटी अच्छी टोटाल तीनोटी अच्छी धाड़ी केतोटी अच्छी 1 2 दुईटी अच्छी तमें 2 गुणन 3 से केतोटी 6टी है ठीक सेमती ये यार उल्टाटा 1 2 3 3 केतोटी धाड़ी अच्छी 1 2 दुईटी धाड़ी अच्छी 6 है ठीक सेमती ये अच्छी केतोटी टोटाल अच्छी 8टा ये टोटाल ये हूँ 8टा आई हूँ 5टा तमें 5 गुणन 8 8 5 40 है ठीक सेमती यही गरे से है एवं च 6 एरा सब करने कही 10 5 50 5 10 50 8 20 160 20 8 160 12 नुआ 108 9 12 108 हाँ तमाने एथु जना पड़ला जे ये गोटे संरचन बाहर कर ये जो दुईटी संख्या जेकोसी संख्या को 16 गुणन 3 48 3 गुणन 16 समान 48 तमाने एथु जना पड़ला जे दुईटी संख्या को जोग गुणन कले यदि संख्यार स्थान परिवर्तन करा दे जाय पारे से गुणन फल समान रहिबो है क गुणन ख समान जदि ग हुए ख गुणन क समान ग हम है ये मन रख हाँ नेक्स्ट बुझा उपरोक्त प्रत्येक स्थल में दलर संख्या और आकार परिवर्तन करा जायछि किंतु मोट घोल दही पैकेट संख्या समान रोचे मुझे कहली है स्थान एपट सेपट बदल देले तार गुणनफल समान रहिबो 10 और 100 द्वारा गुणनफल को निर्णय करवा ये 10 4 40 20 10 200 10 40 400 एमती सब बाहर कर सीधे ये 300 ये 8 8 गुणन 100 8 के 800 है ठीक से बाहर कर ये गोटे संख्या देती शिक्षक सूचना कौन सी संख्या को 10 द्वारा गुणन कले संख्यार मूल्य 10 गुण होता है संख्यार प्रत्येक अंक स्थानीय मूल्य गोटे स्थान बाम को घुंचाई दि जाए यार शिक्षार्थी मान बुझापी उत्साहित करने उचित सपोज 10 गुणन 10 जितेबाला एमती संख्या पड़ो आखि बुझिकी आग संख्या को गुणन करदेव 1 को 1 गुण देले 1 आउ शून्य जितोटी शून्य देती से शून्य दुईटाक से सब जाक शून्य नहीं डाण पड़े थोदेव है से हूँ शून्य 10 एमती संख्या देते एमती गुणनफल कले सहज
ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 2 ନମ୍ବର ତଳେ ଥିବା ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କର ଏବଂ ସଂରଚନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଠି ଦେଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି 1 9 9 କେ 9 ସବୁ ଜାଗା ଶୂନ କେତେଟା ଶୂନ ଦେଇଛି 1 2 3 ତିନିଟା ଶୂନ ଦେଖ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ନେବା 700 ଗୁଣନ 4 7କୁ 28 ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଏଠି 28 କେତେଟା ଶୂନ ଦେଇଛି ଯୋଡ଼େ ଶୂନ ହେଲା ସେ ଦେଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ 28ଟା ଲେଖ 2 ଏଠି 8 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି 4 କେ 4 ଶୂନ କେତେଟା ଦେଇଛି 3ଟି ସଂଖ୍ୟା 3ଟି ଶୂନ ଦେଇଦେବ ଏଠି କମା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ା କରିବ ତୁମେ। ହଁ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। କେମିତି ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଏଠି ବତେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ୟା 1000 ଶହ ଦଶକ ଏକକ ସେ ଦେଇଛି 4 5 0 450 3ଟି ଶୂନ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା 3ଟି ଶୂନ ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ସେ 3ଟି ଶୂନକୁ ଆଗ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 1 4 4 କେ 4 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ା କରିବ ତୁମେ ଏଇଟା ବି କରିବ ସହଜ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନ ପାରିଲେ ବୁଝିବାକୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 1000 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ 1000 ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ 3ଟି ଶୂନ ବସାଇଦେବ ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଗୁଣିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ 3ଟି ଶୂନ ବସାଇଦେବ। ଯେମିତି ଏଠି 5କୁ 1000 ଗୁଣା ହେବ 5କୁ 1000 ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ 5କୁ 1000 ଗୁଣିଲେ 5ରେ 3ଟି ଶୂନ ବସାଇଦେବ କହିଥିଲି ତାମାନେ 5000 ହେଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆସ ଆମେ ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେ ଦେଇଛି 2 ଗୁଣନ 1000 2 ଗୁଣନ 1000 2 ଏଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦେବ 2 କେ 2 3ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ବସାଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଠି 3 ନମ୍ବରଟା ଏଇଟାକୁ ନେବା 3 ଗୁଣନ 5 3 5 15 ନେବ 3 5 3 ଗୁଣନ 5 इतने भूल कर दीजिए पिले ने भूल कर दीजिए ला भूल कर दीजिए ला एटा को गोटे काम करवा लिभे दबा आम है लिभेगा ना हेनी प्रिंट मिस्टेक है। अच्छा आम बर्तमान फिलअप कर देख मुझे एक संख्या को गुणीदेव 3 5 15 1 5 है। ठीक सेमती ये 8 देती ये 3 देती 8 3 2 4 बुझेगा ये 5 7 देती 7 5 35 3 5 अब जितोटी जीरो थी से जीरो को बसईदेव ये देख 3टी जीरो देती 3टी शून को बसई दीजिए ये है 3टी शून बसी 3टी शून बस बुझिपाल। नेक्स्ट को जावा ये एमती समस्या कलर चेंज करवा ये कलर चेंज कले देखा भल ये एक घरे 2 अच्छी ये एक सॉरी लास्ट संख्यार 2 अच्छी ये लास्ट संख्यार 1 अच्छी 2 को एक संख्यार गुणीदेव शून जिते थी है केतोटी शून देती आग शून आग देदेव 3टी समुदाय टोटाल शून मिसेक लिखा मुझे केतोटी शून 3टी शून अच्छी ये 2 ये गोटे 3 1 2 3 3टी शून लिखल तापर 2 के 2 बुझिपाल। ठीक सेमती यहाँ को नियो 3टी शून कही आग शून 3टी डाणपट देदेव 3टी शून दिहला तापर 6 3 18 बुझेगा। तो नेक्स्ट टाइम एगुरा सब कर नेक्स्ट बुझा गुणन करवा अनेक उपाय खोजा 18 5 केते 18 5 90 आ तुम सब गुणन टेबुलटा मन रखिथ 1 के 1 जो आमर जमी अच्छी हेंदी 2 के 2 2 2 गुणे 4 3 5
15 3 କ ହେଲା, ଏରା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଏରା ସବୁ। 18ର ଅଧା ହେଉଛି 9, 9 ଗୁଣନ 5 ହେଉଛି 45, 9 ପଞ୍ଚା 5 ହେଉଛି 45। ମୁଁ 45 ସହିତ 45 ଯୋଗ କଲେ 90 ହେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ 18କୁ 8 ଏବଂ 10ରେ ଭାଗ କଲି, 18କୁ 8 ଏବଂ 10ରେ ଭାଗ କଲି, 8 5 40 ହେଉଛି 10 ଗୁଣନ 5 ହେଉଛି 50, ତାପରେ 40 ଓ 50କୁ ଯୋଗ କଲେ 90 ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିବ ହେଲା, ସେମ୍ ଜିନିଷ 2 ଗୁଣ ଓ ଅଧା, 2 ଗୁଣ ନିମ୍ନଲିଖିତରେ ଦହି ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆସ ମୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ସପୋଜ୍ 3 ଗୁଣନ 18 ଦେଇଛି, 1 2 3, ଏଇଠୁ 18ଟା ଅଛି ହେଲା। ଏଇଠି 3ର 2 ଗୁଣ କେତେ, ଗୁଣନ 2 ହେଲେ 6 ହେଲା। 18ର ଅଧା କେତେ, 9, 9 ଚଉକ 54, 5 4 54 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି 22, ଏଇଟା ହେଉଛି 22 5, ଏଇଟା ହେଉଛି 1 2 3 4 5, ଆଉ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଅଛି 22ଟି। ତାମାନେ 22, ସେ କହିଛି 22ର ଅଧା, 22ର ଅଧା ହେଉଛି ଇଏ, 22ର ଅଧା କେତେ 11, 5କୁ 5, 11 5 55 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି 14ର ଅଧା କେତେ, 14ର ଅଧା 7, 3କୁ 3ର 2 ଗୁଣ, 3ର 2 ଗୁଣ 6, 6 ସନ୍ତା କେତେ ହେବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4ରେ 2 42, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାପରେ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେବା। 16ର ଅଧା କେତେ, 16ର ଅଧା ହେଉଛି 8, 4ର 2 ଗୁଣ, 4ର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି 8, 8 64, ବୁଝିହେଲା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 25 ଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ଏହାର ଅଧା ଏବଂ 2 ଗୁଣନ କୌଶଳ ଭଳି କାମ କଲେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ? ଗୁଣନ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ୟକୁ ଅଧା ଓ 2 ଗୁଣ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା କଲେ, ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବ ହେଲା। ଏଠି ସପୋଜ୍ ନେବା 5 ଆଉ 18, 5କୁ 2 ଗୁଣ କରିଦିଅ, ଏ 5କୁ 2 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଗୁଣନ 2 କରିଦିଅ, 10 ହେଲା, ଗୁଣନ 18, 18କୁ ଅଧା କରିଦିଅ, 18କୁ ଅଧା କରିଦିଅ, ଅଧା କରିଦେଲେ 18କୁ ଅଧା 9, 10 9 90। ଠିକ୍ ସେମିତି 50କୁ ଅଧା କରିଦିଅ, 50କୁ ଅଧା କଲେ 25, ଗୁଣନ 28ର 2 ଗୁଣନ କରିଦିଅ 56 ହେଲା। ଗୁଣନ କରିବ, ଗୁଣନଫଳ ଯେତିକି ହେଲା କହିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି 22ର ଅଧା କରିଦିଅ, ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ 22ର ଅଧା 11, 15ର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି 30, ଗୁଣନ କଲେ କେତେ କରିବ ଏଠି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣନ ହରଣ 2, ଏଠି ଗୁଣନ 2 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଣନ ସମସ୍ୟାର 5ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧା ଏବଂ 2 ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ ସହଜରେ ମିଳେ, ଗୁଣଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆକୁ କରିବ ହେଲା, କଲେ ଶିଖିବ, ଯଦି ନହେଲା ସେମ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ବତେଇଲି ସେ ସେମ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ଏଇଟା ହେବ ହେଲା। ସେ କହିଛି ଗୁଣନ ସମସ୍ୟାର 5ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ, 5ଟି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧା ଧର 10, ଏଇଠି ଦେଇଛି 18, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧା ହେଉଛି 10ର ଅଧା କେତେ 5 ହେଲା, ଏବଂ 2 ଗୁଣନ କରିବା, 18ର 2 ଗୁଣନ ହେଉଛି 36 ହେଲା। 36 5, 5କୁ 30, 0 କିଣା 3, 5 3 15 3 18, 180 ହେଲା। ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି
तुम गुणफलर प्रक्रिया को बढ़ावा हेल्ले तुमको गुणन प्रक्रिया को मन रखा पड़ेगा। ये निकटतम गुणितक ये गोटे गोटे प्रश्न देती 19 गुणन 4 समान केते हम 19 गुणन 4 केते हम तार गोटे सामान्य गोटे फर्मूला देती से सामान्य फर्मूला सहित आम तो करवा से 4 गुणन 19 4 गुणन 19 माने 4 गुणन 19 समान से कौन कर 4 को 20 गुणी देछि है 4 को 20 गुणियार कारण हूँ 4 गुणन 19 माने 19टा 4 है बा 4 गुणन 19 माने 19टा 4 ता माने 19 मिश्रण 19 मिश्रण 19 मिश्रण 19 एमती सी कही सेठी कौन कला ना ये वियोग कर देछि 4 कहीं 4 वियोग करछि एटा को से 19 न करके 20 करदेला 20 मिश्रण 20 मिश्रण 20 मिश्रण 20 ताने 1 1 बढ़ेला 1 1 केते बढ़िला मिश्रण 1 1 करके बढ़ेछि ताने 1 हेले एठी 1 बढ़ला एठी 1 बढ़िला एठी 1 बढ़िला एठी भी 1 बढ़ला केते थर बढ़ला थरे दि थर 3 थर 4 थर 4 थर बढ़ला 4 थर जो बढ़िला से 4 गुणन 20 वियोग 4 कर देछि 4 थर मिश्रण बढ़े देछि तेणुक वियोग कर देछि से कहीं करछि ना 19 को तुमको 4 को गुणन करिया पहले टिके तुमको असुविधा हम से 20 करदेला माने 20 चौक 80 ये 80 को 80 रखिला से वियोग कला 4 4 तमें ये है 76 तुम सहज जापार से कहते ना जोगफल वियोगफल गुणन सहित संपूर्ण भाव जड़ित है ठीक सेमती ये एमती कर आम जा 5टी समस्या उदाहरण दियो जो तुम निकटतम गुणितक व्यवहार कर सहजरे गुणफल पाइपर 5टी समस्यार उदाहरण दियो 5टी समस्यार उदाहरण दियो जो तुम निकटतम गुणितक व्यवहार कर सहजरे गुणफल पाइपर निकटतम धन्य 2 गुणन 3 2 3 6 है 1 गुणन 2 1 गुणन 2 समान 2 गुणफल यहाँ हूँ गुणफल ताने 3 गुणन 3 3 3 9 बुझिपाल तो यह कही समस्यार उदाहरण दियो 3टी उदाहरण देली तार पाखापाखि उदाहरण कही तुम तुम कर न पचारे पचार पचार कमेंट माध्यम पूरा फुली सपोर्ट मिल बुझल नेक्स्ट को जीवा सरल उपाय प्रयोग कर निर्मित प्रश्न को उत्तर दियो तुमर चिंताधारा को श्रेणी रे आलोचना कर 7 गुणन 52 99 गुणन 15 12 गुणन 28 8 गुणन 25 75 गुणन 31 22 गुणन 42 है मु गोटे संख्या नहीं होची 199 गुणन 15 99 केते 99 होची धन 15 गुणन 99 यहाँ आम केमती लिखिपर 15 गुणन 100 माइनस 1 बा वियोग 1 है 100 को 15 गुणिले केते हम 15 जोड़े शून वियोगफल 15 को पुणी 1 वियोगफल रख ये 15 को 1 गुणिले 15 ताने है 1485 है ये गोटे प्रकार गुणन एमती गोटे प्रकार गुणन हो पार ये भी गोटे प्रकार गुणन करके सहजरे बाहर कर है नेक्स्ट को जीवा आस समाधान करवा सरल उपाय कर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िक उत्तर दियो तुम चिंताधारा को श्रेणी में आलोचना कर गोटे गोटे कर सब कहीदेवी उत्तर बाहर करी तुम से गुरा सेमती कर गोटे विद्यालय 35 धाड़ी सभागृह 35 धाड़ी विशिष्ट गोटे सभागृह अच्छी 35टा धाड़ी एमती 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 करके 35 धाड़ी अच्छी है प्रत्येक धाड़ी में 42टी आसन अच्छी तमें 35 धाड़ी अच्छी 42टा आसन अच्छी समुदाय आसन अच्छी माने सी तो समुदाय
କେତୋଟି ସଭାଗୃହରେ କେତେ ଲୋକ ବସିପାରିବେ, ଯେତୋଟି ଆସନ ସେତୋଟି ଲୋକ ବସିପାରିବେ। ତାହେଲେ 35 ଗୁଣନ 42 ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଲୋକ ବସିପାରିବେ ହେଲା। ପ୍ରିୟା ପ୍ରତିଦିନ 4 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବ, ସେ 31 ଦିନରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବ? ତାମାନେ 31 ଗୁଣନ 4 ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଦିନ ଦୌଡ଼ିବ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 36ଟି ବହିର ବାକ୍ସ ମିଳିଛି, ପ୍ରତି ବାକ୍ସରେ 48 ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି। ତାମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ସେଗୁଡ଼ିକରେ କେତୋଟି ମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି ହେଲା। ତାମାନେ 36 ଗୁଣନ 48 ଯେତିକି ହେଲା। 4 ନମ୍ବର, ସରୋଜିନୀ 4 ଖଣ୍ଡ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 16 ମିଟର କପଡ଼ା ନିଏ। 4 ଖଣ୍ଡ ପୋଷାକକୁ 16 ମିଟର କପଡ଼ା ନିଏ। 8 ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 4 ଖଣ୍ଡ ପୋଷାକକୁ 16 ମିଟର, 8 ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି 4ର କେତେ ଗୁଣ? 2 ଗୁଣ। 16ର 2 ଗୁଣ କେତେ? 32 ହେଲା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ନେଉଛି। ନିହାରଙ୍କ ଗୋଶାଳାରେ 29ଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ପ୍ରତିଦିନ 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ। 29ଟି ଗାଈ 5 ଲିଟର, ଗୋଟେ ଗାଈ 5 ଲିଟର, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋଟ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ମିଳିବ? ତାମାନେ 29 ଗୁଣନ 5 ବୁଝିପାରିଲ। କେଦାରଙ୍କ ଗୋଶାଳାରେ 297ଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 18 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଈ ତାମାନେ 297 ପାଇଁ 297 ଗୁଣନ 18 ଯେତିକି ବାହାରିବ, ଏଇଠି ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆବର୍ଜନା ଓ ଜୈବିକ ଖତ। ଚାରି ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ରୋଷେଇ ଘରରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେହି ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ପରିମାଣର ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତାମାନେ 35 ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ ସେଇଟା ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି 365 ଦିନ। ତାମାନେ କୁ ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଆବର୍ଜନା ବାହାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟିଏ ମାସ, ଏଇଠି ଭୁଲ କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାସକୁ 35 କେଜି, ତାମାନେ 12 ମାସ, 12 ମାସକୁ 35 ଗୁଣନ 12, 12 5 60, 0 ରଖିଲା 6, 12 3 36, 6 42, 420 କିଗ୍ରା ଆବର୍ଜନା ବାହାରିବ ହେଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ମୀରା ମଣ୍ଟୁ ଏହା ନିମ୍ନରେ ଉପାୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମୀରା ମଣ୍ଟୁ ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ବତେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଗଣିତ, ସେଇ ଉପାୟରେ ଏଠି ଗଣିତ କରିଛି। ତୁମେ ତୁମର ଯେତେ ସହଜ ହେବ ଗଣିତଟାକୁ, ଗୁଣନଟାକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରିବ। ଧର ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ 12 ଗୁଣନ 15, 12 ଗୁଣନ 15 କେମିତି କରିବ? ଏଇଠି 10 ମିଶ୍ରଣ 2 ସମାନ 12 ହେଇଗଲା, ଗୁଣନ 15, 15 ହେଉଛି 15କୁ 15 ଏଠି ରଖିଦେଲା, ରଖିଦେଇକି 10 15 10 150 ମିଶ୍ରଣ 15 ଦୁଗୁଣେ 30, 150 30 180 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ୟାର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଯଦି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଦେଇଛି, କିଛି ଏଥିରେ ମାନେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଏହି ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସମସ୍ୟା କରିବା ତାହା ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ପରିବାର ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଂଗୃହୀତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଜୈବିକ ଖତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜୈବିକ ଖତ ତିଆରି କରନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଲା, ଯାହାକୁ ବଗିଚାରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ବଜାରରେ 1 କିଗ୍ରା ଜୈବିକ ଖତକୁ 24 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ବି କରନ୍ତି। ନିଜର ଜୈବିକ ଖତ ତିଆରି କରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି? ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ରହିଲାନି। 1 କିଗ୍ରା ବଜାରରେ 1 କିଗ୍ରା ଜୈବିକ ଖତକୁ ପ୍ରାୟ 24 କିଲୋରେ ବିକନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 150 କିଗ୍ରା ଖତ ତିଆରି କରନ୍ତି। 150 ଗୁଣନ 24 ହେଲା, ଯେତିକି ଆସିଲା 3600 କିଗ୍ରା ଜୈବିକ ଖତ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ
ରହିଥିବା ସମାନତା ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସହଜ ଭାବରେ କିପରି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ବା ସୂଚାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନକୁ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଳ ତଥା 10, 100 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ଉପଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧନ୍ୟ 100 ଗୁଣନ 25, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି 25କୁ ଯେଉଁଠି ଶୂନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଖି ବୁଜିକି ତାକୁ ଗୁଣିଦେବ। 25 କେ 25 ଆଉ ଯେତୋଟି ଶୂନ ଥିବ ସେତୋଟି ଶୂନ ଲଗାଇଦେବ ହେଲା। ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣଫଳ, ସହଜରେ ହେଇପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଏଇ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳଟାକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ। ଅର୍ଥା 32କୁ 8ରେ ଗୁଣିବା। 8 ଦୁଗୁଣେ 16, 8 3 24, 240, 6 4 1 5 2, 256। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଇଛି, କରିବାର ସବୁ। ଆସ ନିଜେ କରିବା। କରିବାର ସବୁ। ମୀରା ପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କର। ଏଠି ଦେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଦେଉ ପଛକେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଗୁଣନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ବା ଅଙ୍କର। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ତାଠୁ 5ଟା ରାସ୍ତା ବାହାରିଛି। 5ଟା ରାସ୍ତା ବାହାରିଛି, 5ଟାରେ ରାମଧନ, ଏଇଠୁ ଧନ ରାମ ଆସିଲା, ଏଇଠୁ ଦାମ ଆସିଲା, ଏଇଠୁ ହରି, ଏଇଠି ଗୋପାଳ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଶିବା ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଗଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ତୁମେ ଯେମିତି ଗଣିତ କରୁଛ ବା ଗୁଣନ କରୁଛ, ଫାଇନାଲି ଉତ୍ତର ତା'ର ସମାନ ରହୁଥିବ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ। ତାପରେ ମଣ୍ଟୁ ପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କର। ଉପରେ ମୀରାର ପ୍ରତି ସମାଧାନ କରିବ, ଏଇଟା ମଣ୍ଟୁ ପରି ସମାଧାନ କରିବ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସିନେମା ହଲ୍ରେ 8ଟି ଧାଡ଼ିର ଚୌକି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 12ଟି ଚୌକି ପଡ଼ିଛି। ତାମାନେ 12 ଗୁଣନ 8, 96ଟି ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଅଧା ଚୌକି ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ, ଅଧା ଚୌକି ମାନେ 96ରୁ ଅଧା ଚୌକି ହେଉଛି 3, 48ଟା ଚୌକି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କେତେଜଣ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନର୍ମାଲ୍ 48 ଜଣ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ 3 ଧାଡ଼ି ପୂରଣ ହୁଏ, ତାମାନେ 48 ଆଉ 3 ଧାଡ଼ି 8, 8 3 24ଟି ଧାଡ଼ି, 24 ଆଉ 24 ମିଶିଯିବ। 24 ମିଶିଗଲେ 8 4 12, 2 ରଖିଲା 1 1 4 କେ 5 2 7, 72 ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଲା। ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ 2ଟି ଇନିଂସରେ 24ଟି 4 ମାଇଲା। 24ଟି 4 ମାନେ 24 ଗୁଣନ 4, 24 ଚୌକୁ 96 ଏବଂ 18ଟି ଛକା ମାଇଲା। ତାମାନେ 18 ଗୁଣନ 6, 108 ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ଓ 6ରେ କେତେ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା? ସମୁଦାୟ ତାମାନେ କେତେ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା? 8 6 14, 4 ରଖିଲା 1 10, 0 ରଖିଲା 1 2, 204 ରନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିବା। ମୀରା ଓ ଶୁଭମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୋକାନରୁ ଏତିକି ବଲ୍, ଏତିକି ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 25 ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 34। ଏଠି ମାରିବ 15 ଗୁଣନ 25 ମିଶ୍ରଣ 12 ଗୁଣନ 25, 12 ଗୁଣନ 34, ଯେତିକି ହେଲା ଦୁଇଟାକ ମିଶାଇ ଦେବ ସେତିକି ହେଲା। ଜଣେ ଦୋକାନୀ 28 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 350 ଟଙ୍କା।
ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଲାଭ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ? 350 ଗୁଣନ 28 ହେଲା। ଏଇଟା ନିଜେ କରିବ। ହଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରରେ ଥିବା ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତିରେ 268 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅତି କମରେ 4ଟି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତୋଟି ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି ତାମାନେ ସେ କହିଛି 268 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୀର ସେ 4ଟି ଗାଈ ଦେଉଛନ୍ତି। 4ଟି ମାନେ ଗୁଣନ 4 ହେଲା। 4 ମାନେ 8 କୁ 32 2 ରଖିଲେ ହେଲା 3 4 6 24 24 3 27 7 ରଖିଲେ ହେଲା 2 4 2 8 2 10 1072 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଟୋଟାଲ ମିଳୁଛି ହେଲା। ଏତିକିଟି ଗାଈ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ନିଜେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଅଛି ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଗିର୍ ଗୁଜରାଟର ଏକ ଗାଈ ପ୍ରଜାତି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 453ଟି ଗିର୍ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ଦିନକୁ 13 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗିର୍ ଗାଈର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପାଉଛନ୍ତି? ତାମାନେ 453 ଗୁଣନ 13 ଏଠି ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଲିଟର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ହେଲା। ମିଲିବାପାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି। ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି ଏତିକି କିଲୋଗ୍ରାମ ଗାଈ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତାମାନେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ଦାମ ହେଉଛି 534 ଟଙ୍କା। ସମବାୟ ସମିତି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଏତିକି କିଲୋଗ୍ରାମ ଘିଅ ଉତ୍ପାଦନ କରେ 125 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାମାନେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘିଅର ଦାମ ହେଉଛି 574। 125 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦାମ ହେଉଛି 574 ଗୁଣନ 125 ସେମାନେ ଯେତିକି ହେଲା ହେବ 71,750 ହେଲା। ଏତିକି କିଲୋଗ୍ରାମ ଘିଅ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ହେଲା। ସରି ଏଇଟା ଘିଅ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। 71,750 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ ହେଲା। ମୀରା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କର। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା ଏଇଟା 324 ଗୁଣନ 18 324 ଗୁଣନ 20 ମାଇନସ୍ 2 20ରୁ ମାଇନସ୍ କଲେ 2 ଗଲେ 18 ହେବ। 20କୁ ଗୁଣି ଦିଅ 324 48 ତାମାନେ 648 ଏଟା ହେଲା 24 48 ଶୂନକୁ ଶୂନ ଦିଆ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଫେଡ଼ି ଦିଅ 6 4 8 0 6 4 8 0ରୁ 8 ଯୋଗ ବିয়োଗ କରିଦେବା 0ରୁ 8 ଗଲେ 2 ଯାଇପାରିବନି 10 10ରୁ 8 ଗଲେ 2 ଏଠି ଗଲା କେତେ 7 7ରୁ 4 ଗଲେ 3 4ରୁ 6 ଯାଇପାରିବନି ମାନେ 10 14 14ରୁ 6 ଗଲେ 8 ଏଠି ରଖିଲା 5 5 8 3 2
ଏଇଟା। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟରେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ବତେଇଦେଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଶୂନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଇଛି 18, ମୁଁ ଏଟାକୁ 18 ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20, 20 ନେଇଗଲି ଏଇଟା ହେଲା। 3 ଏଠି ଦେଇଛି, 3ଟା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ, ଏଟା 65 ଦେଇଛି, ଏଟାକୁ 70 କରିଦେବ, ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଏଇଟା 23 ଦେଇଛି, ଏଇଟା 20 ମାଇନସ୍ 3, 20 ମିଶାଣ 3 କରିଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ମଣ୍ଟୁ ପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କର। ମଣ୍ଟୁ ପରି ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମିଲି ବାପାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କର। ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି। 9 ଶହକ 54, 4 ରଖି ନେଲା 5, 9 ଶୂନିଆ 0, 5 0ରେ 5 ମିଶିଲେ 5, 9 72 ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବ, ଏଇଟାକୁ ବି ସେମିତି କରିବ ହେଲା। ଆଉ ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏରା ସବୁ କରିବ, ନିଜେ କରିବ, ନିଜେ କରିବ, ନିଜେ କରିବ। ଗୁଣନଟା ସହଜ ଅଛି, ଏରା କ'ଣ କର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନିଜେ କରିବ ଏଟା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇସବୁ ଗୁଣନର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳନ କରିକି କରିଛି ହେଲା। ଏଟାକୁ ନିଜେ କରିକି ଶିଖିବ। ଆସ ସମାଧାନ କରିବା। ଗୁଣନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ସହିତ ଉତ୍ତର ଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆଚ୍ଛା, ୟାର ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ? 1284, 4 1 ନେଲା 8, 12 କେ 12 8 20, 204। ଦେଖିବା ଏଠି 204 କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? 6 ଚଉକୁ 24, 4 1 ନେଲା 2, 6 3 18, 18 2 20। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ କହିଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏମିତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ସବୁଗୁରା ସେମିତି କରିଛି ବୋଧେ, ହଁ ସବୁ ସେମିତି କରିବ ହେଲା। ସେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କାହାର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି କରିକି ଦେଖିବ ଆଉ। ହଁ, 18 ଚଉକୁ 72, 9 72 ଏଇଠି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତଳିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କର। ସହଜ ଗୁଣଫଳ କରିବ ସବୁ ହେଲା। ଆଉ 5ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଯାହାର ଗୁଣଫଳ ତୁମେ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, କରିବ ନିଜେ। ଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର କର। 17 ଗୁଣନ 23 ସମାନ 391। ଠିକ୍ ସେମିତି 16 ଗୁଣନ 23 କେତେ, 28 ଗୁଣନ 9 କେତେ, 17 ଗୁଣନ 24 କେତେ, 9 72 ହେଲା, 108 ଗୁଣନ 9 ସମାନ କେତେ, ଏମିତି ଏରା ସବୁ କରିବ ନିଜେ। ସବୁଗୁରା କାହିଁକି କହୁନି, ନିଜେ କଲେ ଗଣିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ରଞ୍ଜଘୋଷ ବିଦ୍ୟା, ଆକୁ ଯେତେ ଘୋଷିବ, ଯେତେ କରିବ ହେଲା, ତୁମର ନିଜର କୌଶଳ ବଢ଼ିବ, ନିଜର ସ୍କିଲ୍ଟା ବଢ଼ିବ ହେଲା। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥଳରେ ରଙ୍ଗୀନ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବନା ମୂଲ୍ୟର ଖୋଜ। ସମାନ ରଙ୍ଗ କୋଠରୀ ସମସ୍ୟା ସୂଚନା କର ଏବଂ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଏଥିରୁ ଉତ୍ତର ବାହାର କର। ଗୋଟେ ନେବା ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଇଛି 23 ଆଉ 17। 23 17 କୋଉଠି ଦେଖ, 23 17 ଦେଇନି। ଏଠି 23 ଗୁଣନ 17 ଯାହା କଲେ ଯାହା ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳ ସହଜରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମିଳାଅ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟାର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ କରିବ ହେଲା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା,
ଏଇଟା 101 101 1 1 1 1 ହେଲା। एगार के 11 11 शून्य 11 के 11 अरे ये पे मैंने भूल देची है तार 25 31 25 और 31 मिसे गुणन करवा 25 के 25 5 2 25 75 2 77 7 7 5 संख्या सहित ये किसी मैच करनी है किसी मैच करनी एटा केते हम 25 के 25 5 है 2 25 3 75 2 77 है 19 के 19 9 रखना 1 19 3 57 57 1 58 8 रखना 5 19 के 19 5 24 एटा हम 11 0 1 कौन सी संख्या मैच करने भूल अच्छे है 25 गुणे 50 शून्य रखना 5 25 के 25 5 30 ये गोटे संख्या केवल मैच कर देखा 5 * 40 शून्य रखना 4 5 को 20 5 5 * 40 5 * 40 शून्य 4 5 को 20 4 24 4 रखना 2 5 गुणे 10 2 12 ये रखना 48 माइनस कर देले 2 3 13 9 ये रखना 1 2 11 11 2 9 992 अच्छे ना एरा सब जगह ये गोटे केवल मैच कर सब मिस्टेक देछि ठीक अच्छे तुम तुम ठीक करने चेष्टा ठीक कर राजा पुरस्कार दिने जड़े राजा तीन जन सबुठारु प्रतिभाशील मंत्री को पुरस्कृत करने को निष्पत्ति नेले राजा सेवारू दरबार डाकिले और तुम्हें समस्ते निष्ठापर भाव मो साम्राज्य को काम सेवा देछ पुरस्कार स्वरूप तुमको 3 प्रकार पसंद सुना देउछि चिंता कर 5टी सुना मुद्रा नियो 7टी प्रथम पसंद 5टी सुना मुद्रा नियो 7 दिन पर्यंत यही स्वर्ण मुद्रा संख्या को प्रत्येक दिन 2 गुण कर अच्छा ठीक अच्छे 5 गुणन 2 से 10 फर उठे गला गोटे दिन 10 गुणन 2 से 20 2 दिन गला तो एमती करके 7 दिन कर 7 दिन कर तार निर्णय फल लिख 3टी सुना मुद्रा नि 7 दिन पर्यंत से सुना मुद्रा को 3 गुण कर ये कही ठीक सेमती 3 गुण करवाटा है 1टी सुना मुद्रा नि 7 दिन पर्यंत ताकू 5 गुण कर सेम जिनस या सेम जिन से पैटर्न प्रथम मंत्री मु 5टी सुना मुद्रा नेबी और 7 दिन पर्यंत ताकू यह 2 गुण करी तो ये सब जिन कर सेम जिनस देजी सेम पैटर्न रे सेरा खाली किए 5 गुण किए 2 गुण किए 3 गुण किए 7 गुण करने कही कर राजा प्रथम मंत्री को 5टी और द्वितीय मुद्रा को 3टी तृतीय मुद्रा को 1टी सुना मुद्रा देले यह 15 पसंद गुड़िक मध्य तुम्हें केउटी बाछिब जोटा अधिक आम से बाछा यही सारणी जहाँ बाहर कर
जोटा अधिक सेटा बाछिब हला ठीक सेमती एटाको भी करिवो। नेक्स्ट जीवा गुणन करी संरचना कर ये सब गुणनफल सब करिवो हला 12 गुणन 16 12 गुणन 16 12 को 72 2 रखने ला 7 12 के 12 7 79 192 है ठीक से निज मैंने कर 22 8 176 कर सब तुम निजे है दिखाई संरचना गुड़िक शून्य स्थान पूरण कर देख ये एककर संख्या गोटे एककर संख्या गोटे बढ़िया संख्या देखिए 1 गुणन 1 1 गुणन 1 समान 1 11 को 1 गुणले 11 गुणले 1 2 1 केतोटी संख्या देती तीनोटी संख्या दे देख ना दुईटी 1 अच्छी दुईटी 1 मझे 2 लिखिदेव ता सैड्रे 1 1 तीनोटी देती मझे 3 लिखिदेव 3 पर 2 2 पर 1 ठीक सेमती एपटे 2 पुणी 1 बुझिपाल एटा सहज हिंदी चतुर्थटा कौन कर केतटा संख्या देती 1 2 3 4टा मझे 4 लिखिदेव 4 पूर्व 3 ता पूर्व 2 ता पूर्व 1 ठीक सेमती 3 2 1 गुणफल यह है ठीक से चलो आगू बढ़िया 5 5 25 15 को 15 225 25 25 625 35 35 हेले 1225 45 45 हेले गुणफल कर 55 55 गुणफल कर अच्छा एठारे किसी संख्या दि जाए चतुर्थ श्रेणी संख्या जोड़ को कथा मन रखिछ कि स्तंभ मध्य दुईटी क्रमिक संख्या को नहीं संख्या जोड़ गठन हुए क्यों संख्या जोड़ा गुणफल सबुठार कम बा बेसी तुम्हें चिन्ह पार कि सब ये जोड़ संख्या अच्छी सबुठ कम दुईटा संख्या गुणले कम हो छोटा संख्या दुईटा गुणले हम तेना यहाँ 8 गोटे अच्छी 11 अच्छी ये दुईटा संख्या गुणले मैंने कम हम सर्वाधिक कौटा हम बड़ संख्या पाखक कि बड़ संख्या दुईटा गुणले तमाने ये गोटे 75 गोटे बड़ संख्या अच्छी आउ गोटे तार पाखापाखि 66 ये दुईटा संख्या गुणले यहाँ बड़ हम बड़ यहाँ कम है एथिपाई तुम्हें प्रत्येक संख्या जोड़ को गुणफल निर्णय कर और संख्या गुड़ी को देखी जापर कि हाँ जापर है नेक्स्ट को जीवा आस समाधान करवा समाधान कौन देती मालाए पुस्तक प्रदर्शनी को जाई एतिकिटी बही किणिला दुकान रे 150 रे 3टी बही बिक्री कला है 18टी बही किणला टोटाल बही किणिथिला केतोटी 18टा 3टी बही बिक्री कला 150 तमाने गोटिक केते 150 हरण 3 तमाने गोटाक 50 टଙ୍କା लाखे पइला से कही बही किणवा पर दुकान रे 150 रे 3टी बही बिक्री होउथिला बही किणवा पर ता पाखरे 20 टଙ୍କା बळका रहिला तेबे माला पाखरे केते टଙ୍କା थिला माला एक पुस्तक प्रदर्शनी को 18टी बही किणिला पुस्तक प्रदर्शनी रो 18टी बही किणिला दुकान रे 150 रे 3टी बही बिक्री होउथिला 3टा को 150 टଙ୍କା माने गोटा को 50 टଙ୍କା लाखे बही किणवा पर ता पाखरे आ 20 टଙ୍କା बळका रहिला हैला ताने माला पाखरे केते टଙ୍କା टोटाल थिला गोटा को 50 टଙ୍କା हेले 18टा बही की 18 5 90 900 टଙ୍କା ता पाखरे बळका थिला केते टଙ୍କା 20 टଙ୍କା 900 मिशन 20 920 तमार समुदाय ता पाखरे टोटाल केते टଙ୍କା थिला 920 टଙ୍କା थिला हैला ग्राम्य क्रीड़ा संघ द्वारा गोटे महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन करा जायथिला द्वितीय नंबर संघर आय पाई टिकेट विक्रय करागला अंशग्रहणकारी दल देय संग्रह करागला संघ प्रति टिकेट को 115 हार रे 57 टिकेट बिक्री करागला 57 गुणन 115 एति टଙ୍କା टिकेट आसीबो प्रतियोगितार 3टी दल भाग नहीं प्रत्येक दल एतिकी देय भावे देले तमाने 1599 गुणन 3 से जीत
ଯେତିକି ହେଲା। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ଏତିକି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ବାବଦକୁ ଏତିକି। ତାମାନେ ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 1750, ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ବାବଦକୁ 1129 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ସେ ଏଇଠି କହୁଛି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେୟ ବାବଦକୁ ସଂଘ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା, ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେୟ ବାବଦକୁ ସମୁଦାୟ କେତେ ଟଙ୍କା। ତାମାନେ ଏଇଟା ମିଶ୍ରଣ ଏଇଟା ଏତିକି ମୋଟ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆ ଭଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଇଥିଲା, ତାମାନେ ଏଇଟା ଏଇତିକକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ। ଏତିକକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଖଟା ବାହାରିଯିବ। ଏଇଟା ଖ ବାହାରିଯିବ, ଏଇଟା କ ବାହାରିଯିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବରଟା ଯିବା। ମିନତି ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ପଡ଼ିଆରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଦେଖୁଛି। ତା ଆଗରେ 12ଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ପଛରେ 17ଟି ଧାଡ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଡାହାଣ ପଟେ 18 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବାମ ପଟେ 22 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ କେତେ ଧାଡ଼ିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ନିଜେ କରିବ। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବରଟା ନିଜେ କରିବ, ନହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ ମୁଁ ବତେଇଦେବି ହେଲା। ଆକୁ ଗୁଣନ କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 99 ଗୁଣନ 99 କୁ ଦେଇଛି 99 ଗୁଣନ 100 ବିୟୋଗଫଳ 1। 99କୁ 100ରେ ଯୋଗ କଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି 99କୁ 1ରେ ଆଗ ଗୁଣନ କରିଦେବ, 99 ହେଇଗଲା, ଯୋଡ଼େ 0 ଦେଇଦେବ, ମାଇନସ୍ ବା ବିୟୋଗଫଳ 99 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ। ଏଥିରୁ 0ରୁ ନ ଗଲେ 1, 9ରୁ ନ ଗଲେ 0, ଏଠି ହେଲା 8, ଏଠି ହେଲା 9, ଏତିକି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଆକୃତି ଓ ସଂରଚନା ହେଲା। ଆକୃତି ଓ ସଂରଚନା ପଢ଼ିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି। ପୂର୍ବରେ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ବା କୌଣସି ବିଷୟର ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ତ ରଖିବା ଏତିକିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।